Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrillahi ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyelenggarakan muhadharah ini. Sebelum masuk ke latihan, sebagaimana biasa saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Silakan buka mikrofonnya ketika namanya dipanggil dan silakan sebutkan hadir bila merasa hadir ya. Oke, yang pertama Pak Asnawi hadir. Hadir, Pak Ustadz. Ya. Hadir. Yang kedua Bu Atika hadir. Hadir Ustadz. Selanjutnya Pak Firdaus hadir. Hadir Ustadz. Ada. Ya. Keempat Bu Firdausi Hasan. Tidak ada ya. Dan tidak ada keterangan juga, berarti saya alpakan. Kelima, Bu Fitri. Hadir Ustaz. Ya. Keenam, Mbak Khirfatul Jannah. Hadir Ustaz. Ketujuh, Mas Firaldi. Mas Firaldi hadir. Hadir Ustadz. Ya. Selanjutnya Bu Nur Sakilah hadir. Hadir Ustaz. Oke. Mbak Rafa tadi izin, kemudian Bu Siti Robiah hadir. Ya, hadir ya. Chat sudah tadi. Baik. Kita akan melanjutkan muhadharah kita. Muhadharah sesi kedua ya. Berlatih tasrif secara lengkap dari mauzun seluruh wazan yang telah dipelajari. Kemarin kita sudah sampai ke infa'ala, berarti sekarang ke wazan if'alla. Wazan if'alla. Oke, sebelum masuk ke wazan if'alla, ini penting untuk saya sampaikan ya. Mungkin ketika mentasrifkan secara istilahi tidak terlalu begitu bermasalah ya. Maksudnya tidak terlalu begitu sulit. Tetapi ketika masuk ke tasrif lughawi nanti, itu ada sedikit kesulitan. Karena apa? Karena huruf terakhirnya itu tasydid ya. Itu bagaimana nanti mengolahnya? Prinsipnya begini ya. Pegang selalu satu kaidah ini. Sebentar. Ketika, perhatikan betul-betul ini. Ketika ya, tasrif lughawi itu menghendaki huruf terakhirnya sukun, maka dan sedangkan huruf terakhirnya itu huruf yang bertasydid, maka huruf yang bertasydid itu harus dipecah, harus dibuka ya, tasydidnya. Ketika tasrif lughawi itu menghendaki huruf terakhirnya sukun, maka dan sedangkan huruf terakhirnya itu huruf yang bertasydid, maka huruf yang bertasydid itu harus dipecah, harus dibuka ya, tasydidnya.
Sehingga semisal seperti ini. Ismarro, ya. Ismarro. Ini kan kalau kita tasrifkan secara lugawi, ya, dari domir huwa sampai domir huwa huma hum hiya huma, itu tidak ada masalah. Ismarro, ismarro, ya, tambah alif. Kemudian ismarru, tidak ada masalah juga, ya. Ismarru berubah roknya. Ismarrot, ya, tidak ada masalah ketika ismarrot. Ismarrota, ya, ketambahan ta. Tidak ada masalah juga. Tetapi ketika masuk ke domir hunna, ya, domir hunna itu kan rumusnya apa? Apa? Fa'al na, ya, rumus tasrif lugawinya kan fa'al na. Bagaimana cara membaca rumus ini? Cara membaca rumus tasrif lugawi itu adalah perhatikan harokat huruf terakhir dan tambahan yang terdapat di dalamnya. Ya. Jadi tasrif lugawi itu, sekali lagi saya tegaskan, dan ini sering saya katakan, tasrif lugawi itu tidak mengurusi huruf pertama, huruf kedua, tetapi dia mengurusi huruf terakhir dan apa yang bertambah di dalam fiil tersebut. Ya. Dalam fa'alna kita tahu huruf terakhirnya adalah lam, dan lam di situ disukunkan. Ya, huruf terakhirnya disukunkan, huruf terakhir asli, ya, bukan huruf terakhir tambahan. Huruf terakhir asli disukunkan. Lam fiilnya disukunkan. Kemudian ditambahin na. Itu cara membaca rumus atau wazan tasrif lugawi, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkannya ke ismarro? Sedangkan ismarro itu huruf terakhirnya bertasydid. Masa seperti ini, ya. Ismar. Bagaimana cara membacanya? Ismar. Sedangkan di situ ada tasydid, kan? Atau sebelumnya sudah saya katakan, ya, bahwasannya setiap huruf yang bertasydid itu mengandung dua huruf, ya. Ro bertasydid berarti ada dua ro di dalam ro bertasydid itu. Nun bertasydid berarti ada dua nun di dalam nun tasydid itu, ya. Nah, seandainya kita ajukan rumus tadi bahwasanya ro itu bertasydid, ro-nya bertasydid, berarti ada dua ro yang di situ ditasydidkan. Dalam bahasa Arab tidak memungkinkan, ya, dua huruf yang berdekatan itu sama-sama sukun, ya, tidak bisa terbaca. Ini bagaimana cara membacanya, ya? Ro sukun dan ro sukun itu kan tidak memungkinkan, kan? Oleh karena itu apa? Pegang kaidah tadi bahwasannya setiap, ya, kaidah tasrif lugawi yang menghendaki sukun huruf terakhirnya, dan pada faktanya huruf terakhirnya itu adalah huruf yang bertasydid, maka pecah huruf tersebut. Pecah dulu. Ismarro itu kan asalnya ismaroro, ya. Itu kan begitu, kan? Ismaroro. Nah, pecah seperti ini. Nah, setelah pecah baru terapkan rumus tadi ismaroro, diterapkan rumus fa'alna menjadi bagaimana? Menjadi ismarorna, ya. Huruf terakhirnya disukun, kemudian tambahin na, selesai, ya. Jadi seperti itu, ya. Ismarro, ismarorna. Nah, tasdid yang dipecah seperti ini terjadi ketika dikehendaki sukun. Ya, bila tidak dikehendaki sukun maka tidak perlu dibuka itu tasdidnya. Itu seperti itu. Ya. Di dalam tasrif lugawi fi'il madi itu dari domir hunna sampai domir nahnu, ya. Dari domir hunna sampai habis itu semuanya dibuka tasdidnya. Karena apa? Karena rumusnya fa'alna, fa'al, fa'alta, fa'al, fa'altuma, fa'al. Ya, lamnya semuanya disukunkan semuanya. Ya, oleh karena itu dibuka semuanya tasdidnya, ya.
Ismarorna, ismarorta, ismarortuma, ismarortum, ismarorti, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, begitu fi'il mudhari' ya, karena fi'il mudhari' itu yang menghendaki huruf terakhirnya sukun hanya dua domir saja, ya, ini domir apa? Domir hunna dan domir antunna, maka ketika fi'il mudhari' huruf yang bertasydid itu cuma dibuka ketika domir hunna dan antunna, ya. Ismarro, yasmarru, yasmarru, yasmarroni, yasmarruna, tasmarru, tasmarroni, yasmarirna, ya. Ismarro, yasmarru, ismaroro, yasmarirna, afwan. Yasmarirna. Itu kan asalnya ismarro, yasmarru. Yasmarru itu asalnya ismaroro, yasmariru. Yasmariru menjadi yasmarirna. Itu seperti itu, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke, masih ada yang bingung? Silakan ditanyakan sebelum kita masuk. Tidak ada ya? Baik, kita langsung masuk ke latihan saja. Oke, yang pertama ismarro. Pak Asnawi silakan. Ismaro. Ismaro yasmaru. Ismaroron. Alah, Isma Ismiroron. ya betul. Musmarun. Musmarun. Musmirun. Musmarun. Isim maf'ulnya musmarun. Ya. Jadi isim fa'il dan isim maf'ulnya dia sama. Musmarrun, musmarrun. Ya. Perhatikan Fi'il ininya, amrnya. wazannya. Muf'allun, muf'allun. Fi'il amrnya ismarro. Fi'il nahnya latasmarro. Ya. Tasnya ismarro, ismaru, ismarot, ismarota, ismarorna, Ya, ismarot, bagus. Terus? terus Ya. ismarorta, ismarortuma, ismarortum, ismarorti, ismarortuma, ismarortunna, ismarortu, ismarorna. Ya. Fi'il mudhari yasmaru, yasmaroni, yasmaruna, tasmaru, tasmaroni, yasmaruna, Stop. Salah tadi. Yasmarirna. Oh, Jadi bukan marorna. Ro pertamanya kasroh. Kenapa? Karena yasmaru, ya, itu kan asalnya yasmariru. Yasmaru, ya. Ya, yasmariru. Itu asalnya yasmariru. Jadi bukan yasmarorna, yasmarirna. Iya. Ya. Dia bukan seperti itu tadi ya. Kalau Putus-putus ya. Halo?
Halo. Tes tes. Tes. Afwan ini. Jelas ya? Ya, dah jelas. Afwan ini agak sedikit bermasalah audio saya. Mic-nya agak sedikit bermasalah. Saya restart laptop sebentar ya. Paling 2 atau 3 menit. Ya, minta izin dulu. Oke, izin ya. Saya restart sebentar. Semuanya tetap di sini aja. Saya aja yang restart. Tes tes. Masih. Sebentar. Agak sedikit bermasalah. Sip, saya udah masuk ya. Laptopnya sudah selesai di restart. Sebentar saya masuk dulu ruangan. Jangan ada yang keluar dulu ya. Ini saya cuma restart aja.
Tes. Tes. Oke. Sebentar ya. Ya, silakan Pak. Dilanjutkan. Dari fi'il mudhari ya. Ya. Yasmaru, yasmaroni, yasmaruna, tasmaru, tasmaroni, yasmarirna, tasmaru, tasmaroni, tasmaruna, tasmarina, tasmaroni, tasmaruna, tasmarorna. Ya. Hunna dan antunna kalau fi'il mudhari' dibuka di atas tasdidnya. Tasmarorna, asmaru, Tasmarirna. tasmarirna. Ya. Asmaru, nasmaru. Masdarnya ismiroron. Isim fa'ilnya musmarun, musmaroni, musmaroini, musmaruna, musmarina, musmarotun, musmarotani, musmarotaini, musmarotun. Isim maf'ulnya sama ibaratnya. Ya. Masmu, Lanjut aja musma. langsung ke fi'il amr, loncat aja. Karena sama kan? Fi'il amrnya ismaro, ismaro, ismaru, ismari, ismaro, ismarorna, la, ismarirna. Ismarirna. Ya, Kenapa? Karena ismarro di dalam fi'il amr itu asalnya adalah ismarir. Ismarirnya. Ya. Ya, ismarirna. Latas maro, latas maro, latas maru, latas mari, latas maro, latas mirirna. Salah. Latas marirna. Ya. Oke. Selanjutnya isfarro. Siapa? Bu Atika. Silakan, Bu. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Isfarra, yasfarru, isfiroron. Musfarrun, isfarra, la tasfarra. Tasrif lugawi, fi'il madhi, isfarra, isfarru, isfarrot, isfarrota, isfarorna. Ya. Isfarorta, isfarortuma, isfarortum, isfarorti, isfarortuma, isfarortunna. Isfarortu, isfarorna. Fi'il mudhari. Yasfarru, yasfarrani, yasfarruna. Tasfarru, tasfarrani, yasfarorna. Salah. Yasfarirna. Ya. Yasfarru itu kan Ya. asalnya yasfariru. Ketika hunna maka yasfarirna. Ya, baik. Saya ulangi dari hiya. Tasfarru, tasfarrani, yasfarirna. Tasfarru, tasfarrani, tasfarruna. Tasfarrina, tasfarrani, tasfarirna. Asfarru, nasfarru. Ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Musfarrun. Musfarrun, musfarrani, musfarraini. Musfarruna, musfarrina. Musfarratun, musfarratani, musfarrataini. Musfarratun. Fi'il amr. Isfarra, isfarra, isfarru, isfarruna,
tasfarri, isfarra, isfarirna. Ya. Fi'il nahi. La tasfarra, la tasfarra, la tasfarru, la tasfarri, la tasfarra, la tasfararna. Oh, la tasfarirna. Ya. Oke. Selanjutnya ibyaddo. Pak Firdaus silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Yaddo, yaddu, yidodon, mubyadun, yaddo, la yaddo. Tasrif lugawi fi'il madi. Yaddo, yaddu, yaddot, yaddota, yadidna. Salah. Kalau fi'il amr, kalau fi'il madi, dia fathah. Karena Oh, iya. ibyaddo. Nah, Tekanannya begitu. Ya, nah. Saya ulang ya, Ustaz. Ya. Ibyaddu, ibyadota, ibyaddot, ibyaddota, ibyadotna, ibyaddot, ibyadota, ibyadotuma, ibyadottum, ibyadotti, ibyadottuma, ibyadottunna, ibyadtu, ibyadna. Dibuka semua itu. Oh ya, ibyadottu, ibyadotna. Ya. Fi'il mudhari yabyaddu. Yabyaddu, yabyaddoni, yabyadduna, tabyaddu, tabyaddoni, yabyadidna, tabyaddu, tabyadoni, tabtadidna. Salah. Tabtadidna. Ulang dari dhamir anta coba. Baik, Ustaz. Tabtaddu, Salah. Dhamir anta, Tabyaddu. Oh ya, Tabyaddu. Iya. Tabyaddu, tabyaddoni, tabyadduna, tabyaddina, tabyaddoni, tabyadidna. Ya. Abyaddu, nabyaddu. Isim fa'il dan isim maf'ul. Mubyaddun, mubyaddoni, mubyaddoini, mubyadduna, mubyaddina, mubyaddotun, mubyaddotana, mubyaddotani, mubyaddotaini, mubyaddotun. Fi'il amr ibyaddo, ibyaddo, ibyaddu, ibyaddi, ibyaddo, ibyadidna. Fi'il nahi la tabyaddo, la tabyaddu, la tabyaddu, la tabyaddi, la tabyaddo, la tabyadidna. Ya. Selanjutnya ikhdarra. Bu Fitri, silakan. Ya Ustaz. Ikhdarra. Ikhdarra, yakhdarru, ikhdiraran, mukhdarrun, mukhdarun, ikhdarra, la tukhdarra. Lugawi fi'il madi. Ikhdarra, ikhdarra, ikhdarru, ikhdarat, ikhdarrata, ikhdararna, ikhdararta, ikhdartuma, ikhdarartum,
ikhdararti, ikhdarartuma, ikhdarartunna, ikhdarartu, ikhdararna. Fi'il mudhari' yakhdaru, yakhdarrani, yakhdarruna, takhdaru, takhdarrani, yakhdarirna, takhdaru, takhdarrani, takhdarruna, takhdarrina, takhdarrani, takhdarirna, akhdaru, nakhdaru. Isim Salah? fa'il dan salah. Yang mana Ustaz yang Sebentar. salah? Coba ulangi domir antuna. Antuna, takhdarirna. Ya. Terus? Akhdaru, nakhdaru. Betul Ustaz? Ya. Ya. Vivina nih. Vivina? Vivina bahasa Arab. Ya, lanjut Ustaz. Lanjut. Isim fa'il sama isim maf'ul. Muhdharun, muhdharrani, muhdharraini, muhdharruna, muhdharrina, muhdharratun, muhdharratani, muhdharrataini, muhdharatun. Fi'il amar ikhdara, ikhdara, ikhdaru, ikhdari, ikhdarra, ikhdarirna. Ya. Fi'il nahi la takhdara, la takhdara, la takhdaru, la takhdari, la takhdara, la takhdarirna. Oke. Selanjutnya i'rajah. Mbak Khirfatul Jannah, silakan. I'rajah. Bismillahirrahmanirrahim. I'rajah, i'raju, i'rijajan, mu'rajun, mu'rajun, i'rajja, la ta'rajja. I'rajja, i'rajja, i'raju, i'rajjat, i'rajjata, i'rajatna, i'rajatta, i'rajattuma, i'rajattum, i'rajatti, i'rajattuma, i'rajattunna, i'rajattu, i'rajatna. Ya'raju, ya'rajjani, ya'rajjuna, ta'raju, ta'rajjani, ya'rajna, ya'rajatna. Salah. Ya'raju, ya'raj, ya'raj, ya'rajna Ustaz. Salah. Kalau ya'rajna, jimnya cuma satu. Sedangkan itu jimnya tasdid ada dua. Ya'rajajna. Bukan ro, jaj, bukan ja. Tapi Ya'rajajna. ya'raju, ya'rajiju, Oh, ya'rajiju. Jadi Ya'rajiju. 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 Ta'raju, ta'rajja. Dhamir hunanya tadi belum selesai. Ya'rajiju itu saya menerangkan asal kata dari ya'raju. Ya'raju itu asalnya ya'rajiju ya. Perhatikan Pak penulis. Ya'rajiju. I'raja. Ya'raju. Nah, i'raja ya'raju itu asalnya adalah i'rajaja. I'rajaja.
Ya'rajiju. Ya'rajiju. Oke. Nah, kalau si i'raja itu ketika dhamir hunna kan menjadi apa? Rojajna. Ya, jim I'rajajna. pertamanya di Oh iya. fathahkan. I'rajajna. Ya. Nah, kalau ya'rajiju menjadi Ya'rajijna. ya, begitu. Ya'rajajna. Oh. Ya'rajijna. Ya'rajijna. Oke, silakan dilanjutkan. Ya'rajijna. Ta'raju. Ta'rajani. Ta'rajuna. Ta'rajina. Ta'rajani. Ta'rajajna. Salah. Kenapa kok rojaj? Jimnya kan jimnya kan kasroh ketika ya'rajiju. Ulang. Ta'rajijna. Ya. A'raju. Na'raju. Mu'rajun. Mu'rajani. Mu'rajaini. Mu'rajuna. Mu'rajina. Mu'rajatun. Mu'rajatani. Mu'rajataini. Mu'rajatun. I'raja. I'raju. I'raji. I'raja. I'rajajna. Salah. I'rajijna. Ya. Kenapa? Karena ya, fi'il amarnya kan i'raja kan. Nah, i'raja itu asalnya adalah i'rajij. I'rajij. I'rajij, la ta'rajij. Ya, kita tahu bahwasanya fi'il amr itu kan adalah fi'il yang dibentuk dari fi'il mudhari'. Jadi proses terbentuknya fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Anggaplah bahwasanya fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'. Itu seperti itu. Ya. Di antara proses yang kita pelajari di buku ilmu sharaf ini kan, di situ di awal-awal itu kan disebutkan bahwasanya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' dengan cara yang pertama mengganti huruf mudhari'ahnya atau menghapus huruf mudhari'ahnya. Jadi ya'rajiju itu dihapus huruf mudhari'ahnya. Kemudian diganti dengan hamzah wasol, ya. Sehingga jadilah i'rajiju, ya. I'rajiju. Nah, langkah terakhir adalah mensukunkan huruf terakhirnya, ya. I'rajiju menjadi i'rajij. Kan itu seperti itu prosesnya. Ya, jadi bagaimana saya mengetahui bahwasanya i'raja itu i'rajij? Ya, tinggal melihat fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kan ya'rajiju asalnya. Maka berarti fi'il amrnya i'rajij. Itu seperti itu. Oke. Coba diulang. I'raja, i'raja, i'raju, i'raji, i'raja, i'rajijna. Ya. La ta'raja, la ta'raja, la ta'raju, la ta'raji, la ta'raja, la ta'rajijna. Ya. Oke. Syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya i'warra. Mas Firaldi silakan. Nah, Ustaz. I'warra, 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 ya'warru, i'wiraran, mu'warrun, i'warra, la ta'warra.
i'warra, i'warra, i'warru, i'warrat, i'wararta, i'warrata, Ya. i'warrata, i'warratu, Dengan hunanya. i'warra, i'warra, i'warrat, i'warrat, i'warrata, i'wararna, i'warrata, Salah. i'wararta, i'warartuma, i'warartum, i'wararti, i'warartuma, i'warartunna, i'warartu, i'wararna, ya'warru, ya'warrani, ya'warruna, ta'warru, ta'warrani, ya'warirna, Ya. ta'warra, ta'warrani, Ta'warru. ta'warru, ta'warrani, ta'warruna, ta'warrina, ta'warrani, ta'warirna, a'warru, na'warru. Ya. Mu'warrun, mu'warrani, mu'warraini, mu'warruna, mu'warrina, mu'warratun, mu'warratani, mu'warrataini, mu'warratun. I'warra, i'warra, i'warru, i'warri, i'warra, i'warirna. La ta'warra, la ta'warra, la ta'warru, la ta'warri, la ta'warra, la ta'warirna. Ya. Selanjutnya izraqa Bu Nur Sakila. Bismillahirrahmanirrahim. Izraqa, tasrif istilahi. Izraqa, yazraqu, izriqakan, muzraqun, muzraqun, izraqa, la tazraqa. Tasrif lugawi. Izraqa, izraqa, izraqu, izraqat, izraqata, izraqaqna, izraqaqta, izraqaqtuma, izraqaqtum, izraqaqti, izraqaqtuma, izraqaqtunna, izraqaqtu, izraqaqna. Ya. Fi'il mudhari yazraqu, yazraqu, yazraqani, yazraquna, tazraqu, tazraqani, yazraq, yazraqi, yazraqiquna. Ya. Tazraqu, tazraqani, tazraquna, tazraqina, tazraqani, tazraqiquna, azraqu, nazraqu. Isim fa'il, isim maf'ul. Muzraqun. Muzraqun, muzraqani, muzraqaini, muzraquna, muzraqina, muzraqatun, muzraqatani, muzraqataini, muzraqatun. Fil amar izraqa, izraqa, izraqu, izraqi, izraqa, izriq, izriq, izraqiqna. La. Fil nahyi la tazraqa, la tazraqa, la tazraqu, la tazraqi, la tazraqa, la tazraqiqna. Ya. Selanjutnya iswadda Bu Siti Robiah. Bu Siti bisa? Apakah ada gangguan atau tidak? Ustaz,
Ya, terdengar Bu? Tes. Bu Siti, hilang lagi suaranya. Tes. Bu Siti. Halo Ustaz. Ya, silakan Bu. Jelas suaranya. Terdengar suara saya Ustaz? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Aswadda ya Ustaz. Ya, iswadda. Iswadda, yaswaddu, iswidadan, muswaddun, muswaddun, iswadda. Tasrif lughawi, fi'il madi. Halo Ustaz, terdengar suara saya? Ya, jelas. Silakan Bu. Iswadda, iswadda, iswaddu, iswaddat, iswaddata, iswadadna, iswadadata, iswadadatuma, iswadadatum, iswadadati, iswadadatuma, iswadadatunna, iswadadatu, iswadadna. Ya. Fi'il mudhari. Du, yaswaddani, yaswadduna, taswaddu, taswaddani, yaswaddadna, Salah. Damir hunnanya. taswaddu, taswaddani. Tes Ustaz. Tes. Ya, Dengar, damir Ustaz. hunnanya Bu. Tadi ada kesalahan. Apaan Ustaz? Tes. Tes. Ya, suara Jelas? Ustaznya terputus-putus. Tes, tes. Jelas? Damir hunna Bu. Damir hunna tadi. Tes. Halo Ustaz. Halo? Terdengar Bu? Jelas? Tes. Ini saya chat aja ya. Ya, silakan dibaca chatnya Bu. Tes. Gangguan kayaknya. Oke. Bu Siti Rope tadi udah izin ya. Karena mungkin sinyalnya tidak memungkinkan
untuk mengikuti muhadharah, maka kita lanjutkan ke wazan berikutnya ya. Ini kan sudah selesai semua ini mauzunnya. Mungkin iswadda tadi coba saya selesaikan. Iswadda yaswaddu iswida dan muswaddun muswaddun iswadda la taswadda. Tasrif lugawinya fi'il madhi iswadda iswadda iswaddu iswaddat iswaddata iswadadna iswadadata iswadadatuma iswadadatum iswadadati iswadadatuma iswadadatuna iswadadatu iswadadna. Kemudian fi'il mudhari'nya yaswaddu yaswaddu yaswaddani yaswadduna taswaddu taswaddani yaswadidna taswaddu taswaddani taswadduna taswaddina taswaddani taswaddan taswadidna aswaddu naswaddu. Kemudian isim fa'il dan maf'ulnya itu sama ya, jadi cukup sekali saja saya sebutkan. Muswaddun muswaddani muswaddaini muswadduna muswaddina muswaddatun muswaddatani muswaddataini muswaddatun. Oke. Isim fa'il dan isim maf'ul itu tidak ada pemecahan di situ ya. Tidak ada pemecahan huruf tasydid di situ karena memang di dalam rumusnya huruf terakhirnya tidak disukunkan, tidak diminta untuk disukunkan ya. Oleh karena itu tidak ada pemecahan huruf bertasydid di situ. Bila diperhatikan tadi, ya, tidak ada pemecahan dia. Kemudian fi'il amrnya iswadda, iswadda, iswaddu, iswaddi, iswadda, iswadidna, la taswadda, la taswadda, la taswaddu, la taswaddi, la taswadda, la taswadidna. Oke. Kita lanjutkan ke wazan selanjutnya, yakni kita masuk kepada Thulathi mazid, jenis yang ketiga, yakni jenis tambahan 3 huruf, ziyada bi thalathati ahrufin. Ada 4 wazan. Kita masuk ke wazan pertama terlebih dahulu, istaf'ala. Oke. Wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan ini normal ya, tidak terlalu sulit untuk mentasrifkannya karena tidak ada tasydid di situ. Ya. Oleh karena itu normal saja dia. Oke, yang pertama istauqoda. Istauqoda itu perlu diperhatikan ya nanti. Ini ada sedikit khusus untuk istauqoda atau yang semisalnya, yang berkeadaan semisal istauqoda. Itu ada sedikit keganjilan di situ. Ketika masdarnya. Perhatikan. Istauqoda. Itu kan ikut wazan istaf'ala ya. Istaf'ala. Nah, istaf'ala itu masdarnya kan istif'alan. 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 Kan begitu. Ya, normalnya kalau istauqoda itu ikut wazan istaf'ala dan istaf'ala masdarnya istif'alan, maka istauqoda masdarnya menjadi istiuqodan. Kan ikut wazan istif'alan dia. Ketika masdar istiuqodan, istiuqodan. Ya, kan begitu seharusnya. Nah, istiuqodan. Ini normalnya. Tetapi ya di dalam bahasa Arab huruf-huruf mad itu tidak akan bisa terbaca apabila tidak dengan pasangannya ya. Apabila tidak dengan pasangannya. Kita tahu bahwasanya huruf mad itu kan ada 3 dalam ilmu tajwid ya. Bagi yang sudah belajar ilmu tajwid. Alif pasangannya fathah ya, huruf sebelumnya harus fathah. Apa? Wawu sukun,
pasangannya huruf sebelumnya harus dhamma. Dhamma. Ya sukun, pasangannya huruf sebelumnya harus kasroh. Nah, di dalam bahasa Arab ini juga terjadi ya. Ya, perhatikan. Di situ. Tapi di dalam bahasa Arab yang terjadi adalah huruf matnya yang dibolak-balik, diganti-ganti ya. Di dalam istiqodan itu terjadi perubahan di situ. Karena huruf sebelumnya itu adalah kasroh. Yang mana kasroh ini tidak cocok dengan wawu sukun kan? Wawu sukun itu pasangannya adalah dhamma ya. Kalau istu itu baru nyambung. Tapi kalau istiu menurut orang Arab itu thiqal, berat. Oleh karena itu wawunya ini harus diganti, huruf matnya ini harus diganti. Maka jadilah istiqodan. Istiqodan. Istiqodan ya. Perhatikan di situ wawunya diganti dengan ya. Nah, ini biasa terjadi dalam bahasa Arab ya. Jadi jangan heran nanti kenapa kok istauqoda masdarnya istiqodan padahal ada wawu sebelumnya. Kemana perginya si wawu itu? Ternyata itu mengalami proses pergantian dia, ibdal ya. Karena tidak cocok dengan lidah orang Arab ya. Orang Arab itu huruf mad itu pokoknya harus cocok dengan harokat huruf sebelumnya ya. Sehingga di situ istiqodan ya. Ini baru satu aspek saja ya dari ilmu shorof. Ini sebetulnya ilmu shorof tingkat lanjut ini. Namanya ibdal. Ya, nanti ada i'lal. Itu lebih rumit lagi itu. I'lal. Biasanya terjadi di dalam fi'il mu'tal. Ini kan semua yang kita pelajari itu kan fi'il sahih. Belum terlalu banyak kemuskilan, belum terlalu banyak kerumitan di situ. Ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam pembahasan fi'il mu'tal itu sangat jauh lebih rumit lagi. Makanya bab ke-8 di buku ini ya. Itu kan bab 8 itu kan membahas tentang fi'il mu'tal itu. Itu saya skip ya. Saya jauhkan terlebih dahulu karena memang rumit itu. Dan juga memperpanjang waktu kita. Agak cukup panjang itu membahasnya. Fi'il mu'tal. Oleh karena itu ya, yang perlu saya tegaskan bahwasanya realita tentang ilmu shorof itu sebetulnya rumit. Ya. Ketika kita melihat fi'il sahih mungkin memang tidak terlalu sulit ya bagi kita. Apalagi fi'il tsulats mujarrad itu sangat mudah sekali. Tetapi ketika kita masuk kepada fi'il semacam tadi ya, semacam istauqoda ini atau bahkan fi'il mu'tal, itu faktanya memang sulit. Ilmu shorof itu menjadi ilmu yang cukup menjadi momok ya ketika membahas tentang fi'il mu'tal. Butuh kefokusan tersendiri ketika seseorang ingin mendalami ilmu shorof dan masuk ke fi'il mu'tal. Itu butuh kefokusan tersendiri dan keseriusan dalam belajarnya. Tapi ketika fi'il sahih mungkin memang ya memudahkan lah ya. Oleh karena itu memang pemula itu lebih cocok untuk belajar fi'il sahih itu fi'il sahih terlebih dahulu, belajar tasrif fi'il sahih. Ya, semua yang kita pelajari wazan-wazan itu wazan-wazan untuk fi'il yang sahih. Ya. Oleh karena itu ketika diterapkan ke mu'tal ini, wazan-wazan ini bukan tidak berlaku ya, tapi dia tidak cocok saja. Misal begini. Misal ada fi'il mu'tal qona atau qola saja yang lebih sering kita dengar. Qola. Qola ini fi'il mu'tal ini. Ya. Karena ada huruf illat, yakni alif di situ. Nah, bila kita berpikir setelah apa yang kita pelajari, qola ini masuk ke wazan mana ya? Bagaimana cara mentasrifkannya? Ya, tentu kita akan berpikir seperti itu kan? Masuk ke wazan mana? Bagaimana cara mentasrifkannya? Ya. Jawabannya adalah memang tidak ada.
Karena apa? Karena wazan-wazan yang ada itu tidak dimodifikasi untuk menjadi wazan yang cocok untuk qala. Dia harus punya wazan modifikasi tertentu. Ya, memang qala itu kan asalnya qawala. Ya, secara hakikatnya qala itu mengikuti wazan fa'ala. Fa'ala. Ya, secara hakikatnya seperti itu. Kenapa? Karena qala itu bisa dikatakan ikut wazan fa'ala dari mana? Dari menyingkap bentuk asli dari qala. Qala itu bentuk aslinya adalah qawala. Bentuk aslinya qawala. Nah, qawala ini kan lihat di situ. Pola harokatnya, jumlah hurufnya sama kan dengan fa'ala. Qawala. A. Ya, jumlah hurufnya sama-sama 3. Oleh karena itu, dia ikut wazan fa'ala. Tetapi wazan fa'ala ini apabila kita ingin terapkan secara langsung kepada qala itu tidak valid. Ya. Pada hakikatnya memang qala ikut wazan fa'ala. Tetapi wazan fa'ala itu tidak bisa mengakomodir. Tidak bisa tidak bisa mengakomodir, tidak bisa meliputi qala. Ya. Sehingga butuh wazan yang baru, ya, yang turunan dari fa'ala. Semisal apa? Sona. Kita jadikan sona sebagai wazan. Sona ini turunan dari fa'ala. Sona asalnya sowana. Ya, sona asalnya sowana. Nah, itu seperti itu. Sowana yasunu. Sona yasunu. Maka qala menjadi yaqulu. Ya, itu kan seperti itu. Jadi begitu ya. Realita tentang ilmu sorof ketika berbicara tentang sahih memang tidak terlalu sulit. Tapi ketika berbicara tentang fi'il mu'tal itu rumit ya. Rumit. Ini penting untuk disampaikan. Walaupun terkesan sedikit menakuti ya mungkin. Karena memang rumit. Apalagi ketika kita berbicara tentang kaidah i'lal dari qala. Qala itu dari qawala. Kenapa kok bisa menjadi qala? Apa prosesnya? Ya, itu ada kaidahnya itu. Kalau belajar ilmu i'lal. I'lal itu ilmu sorof tingkat paling tinggi lah. Seperti itu. Itu ada kaidahnya. Kenapa kok qawala berubah jadi qala? Kenapa kok wawu diganti dengan alif? Ya. Itu ada ilmunya. Ya. Oke, oleh karena itu yang cocok bagi pemula dan manhaj kurikulum kita ya, itu sudah benar menurut saya. Itu sudah semuanya sudah saya pertimbangkan. Apa-apa yang cocok dan apa-apa yang harus dijauhkan terlebih dahulu. Supaya nanti tidak menjadi pemutus semangat ya. Kalau saya hajar dengan bab ke-8, maka belum tentu banyak yang bertahan. Ya, sampai sekarang saja kan itu sudah banyak yang berguguran. Apalagi bila kita hajar dengan fi'il mu'tal, maka lebih sulit lagi. Oleh karena itu, ya kita cukupkan belajar dulu fi'il sahih. Nanti kalau sudah belajar fi'il sahih, kita masuk ke nahwu. Nahwunya, nahwu dasar selesai, baru kita main ke sorof lagi. Sorofnya naik sedikit levelnya. Ya, belajar fi'il mu'tal dasar terlebih dahulu dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana thariqah para ulama itu juga belajar seperti ini. Dia bertingkat-tingkat terlebih dahulu dari yang paling mudah ke sedang, dari sedang ke tingkat atas, itu seperti itu. Jadi dalam belajar itu makruh ya apabila langsung bernafsu ke tingkat atas. Karena apa? Bukan karena loncatnya, tapi karena apa yang disebabkan dari keloncatan itu. Ketika seseorang meloncat belajar, dampaknya adalah ia akan menjadi futur karena
ketika seseorang loncat belajar dan ternyata ia meloncat pada tempat yang salah dan tidak mampu dijangkaunya, itu akan menyebabkannya futur. Ya, bahasa Arabnya futur. Dalam bahasa Indonesia, futur itu putus asa. Ya, ia akan menyebabkan putus asa. Oleh karena itu, para ulama menghindari belajar secara tidak tadarruj, tidak bertingkat-tingkat. Ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Istauqoda, Pak Asnawi silakan. Istauqoda yastauqidu istiqodan ya. Mustaqidun mustaqodun istauqid latas tauqid istauqodu istauqodat istauqodata istauqodatna istauqodata Coba ulang dari domir hunna tadi. Istauqodatna salah. Bukan qodatna. Qodatuna ya. Salah. Rumusnya apa? Fa'alna. Huruf terakhir disukun. Kemudian tambahin na. Salah. Huruf terakhir disukun, kemudian ditambahin na. Maka jadi istauqodna. Ya, istauqodna. Istauqodna. Istauqota, istauqotuma, istauqotum, istauqoti, istauqotuma, istauqotuna, istauqotu, istauqotna. Fi'il madina yastauqidu, yastauqidani, yastauqiduna, yastauqidu, yastauqidani, tastauqidu, tastauqidani, yastauqidna, tastauqidu, tastauqidani, tastauqiduna, tastauqidina, tastauqidani, tastauqidna, astauqid, nastauqid. Isim fa'ilnya mustauqidun, mustauqidani, mustauqidina, mustauqidaini. Ya. Mustauqiduna, mustauqidina, mustauqidatun, mustauqidatani, mustauqidataini, mustauqidatun. Isim maf'ulnya mustauqodun, mustauqodani, mustauqodaini, mustauqoduna, mustauqodina, mustauqodatun, mustauqodatan, mustauqodataini, mustauqodatun. Fi'il amr istauqid, istauqida, istauqidu, istauqidi, istauqida, istauqidna. La tastauqid, la tastauqida, la tastauqidu, la tastauqidi, la tastauqida, la tastauqid. Kurang? Sudah semua. Kurang. Bukannya kayak tadi ada yang kurang. Yang domir mana? Antun nanya. Antunnya sing fi'il amr. Ya. Ulangi semua ya, fi'il amr. Bukan Pak, fi'il nahi. Fi'il nahi. La tastauqid, la tastauqida, la tastauqidu, la tastauqidi, la tastauqida, la tastauqidna. Ya. Betul semua.
Selanjutnya istansoro. Bu Atika, silakan. Nah, Ustaz. Istansoro. Istansoro yastansiru istinsoron. Mustansirun mustansorun istansir la tastansir. Tasrif lugawi. Istansoro, istansoru, istansorot, istansorota, istansororna. Bukan istansororna. Istansorna. Roknya cuma satu. Iya, nah Ustaz. Jadi ya. Istansorot, istansorota, istansorna. Ya. Istansorta, istansortuma, istansortum, istansorti, istansortuma, istansortunna, istansortu, istansorna. Ilmu dori, yastansiru. Yastansiru, yastansironi, yastansiruna, tastansiru, tastansironi, yastansirna. Tastansiru, tastansironi, tastansiruna. Tastansirina, tastansironi, tastansirna. Astansiru, nastansiru. Isim fa'il, mustansirun. Mustansirun, mustansironi, mustansiroini, mustansiruna, mustansirina. Mustansirotun, mustansirotani, mustansirotaini. Mustansirotun. Isim maf'ul, mustansorun. Mustansorun, mustansoroni, mustansoraini, mustansoruna, mustansorina, mustansorotun, mustansorotani, mustansorotaini, mustansorotun. Fil amr, istansir, istansiro, istansiru, istansiri, istansiro, istansirna. Fil nahi, la tastansir. La tastansir, la tastansiro, la tastansiru, la tastansiri, la tastansiro, la tastansirna. Ya. Selanjutnya istajala. Pak Firdaus, silakan. Ya, Ustaz. Ista'jala yasta'jilu isti'jalan musta'jilun musta'jalun ista'jil la tasta'jil. Tasrif lugawi fi'il madi ista'jala ista'jala ista'jalu ista'jalat ista'jalata ista'jalna ista'jalta ista'jaltuma ista'jaltum ista'jalti ista'jaltuma ista'jaltunna ista'jaltu ista'jalna. Fi'il mudhari yasta'jilu yasta'jilu yasta'jilani yasta'jiluna tasta'jilu tasta'jilani yasta'jalna yasta'jilna Ya. tasta'jilu tasta'jilani tasta'jiluna tasta'jilina tasta'jilani tasta'jilna asta'jilu nasta'jilu. Isim fa'il musta'jilun musta'jilun musta'jilani mustajilaini musta'jiluna musta'jilina musta'jilatun mustajilatani musta'jilataini musta'jilatun. Isim maf'ul musta'jalun musta'jalun musta'jalani musta'jalaini musta'jaluna musta'jalina musta'jalatun musta'jalatani musta'jalataini musta'jalatun. Fil amr ista'jil ista'jil ista'jila ista'jilu ista'jili ista'jila ista'jilna. Fil nahi la tasta'jil la tasta'jil la tasta'jila la tasta'jilu la tasta'jili la tasta'jila la tasta'jilna. Ya. Selanjutnya istakhroja. Bu Fitri, silakan. Ya, Ustaz.
istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij. Lugawi fi'il madi istakhraja istakhraju istakhrajat istakhrajata istakhrajna istakhrajta istakhrajtuma istakhrajtum istakhrajti istakhrajtuma istakhrajtunna istakhrajtu istakhrajna. Fi'il mudhari yastakhriju yastakhrijan yastakhrijani yastakhrijuna tastakhriju tastakhrijani yastakhrijna tastakhriju tastakhrijani tastakhrijuna tastakhrijina tastakhrijani tastakhrijna astakhriju nastakhriju. Isim fa'il mustakhrijun mustakhrijani mustakhrijaini mustakhrijuna mustakhrijina mustakhrijatun mustakhrijatani mustakhrijataini mustakhrijatun. Isim maf'ul mustakhrajun mustakhrajani mustakhrajaini mustakhrajun mustakhrajina mustakhrajatun mustakhrajatani mustakhrajataini mustakhrajatun. Fi'il amr istakhrij istakhriju ulang Ustaz. Ya. Istakhrij istakhrija istakhriju istakhriji istakhrija istakhrijna. Fi'il nahi la tastakhrij la tastakhrija la tastakhriju la tastakhriji la tastakhrija la tastakhrijna. Ya. Selanjutnya istadzana Mbak Khirfatul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Istadzana yastadzinu istidzanan mustadzinun mustadzanun istadzin la tastadzin. Istadzana istadzana istadzanu istadzanat istadzanata istadzanna istadzanta istadzantuma istadzantum istadzanti istadzantuma istadzantunna istadzantu istadzanna. Yastadzinu yastadzinani yastadzinuna tastadzinu tastadzinani yastadzinna tastadzinu tastadzinani tastadzinuna tastadzinina tastadzinani tastadzinna astadzinu nastadzinu mustadzinun mustadzinani mustadzinaini mustadzinuna mustadzinina mustadzinatun mustadzinatani mustadzinataini mustadzinatun mustadzanun mustadzanani mustadzanaini mustadzanuna mustadzanina mustadzanatun mustadzanatani mustadzanataini mustadzanatun. Istadzin istadzina istadzinu istadzini istadzina istadzinna la tastadzin la tastadzina la tastadzinu la tastadzini la tastadzina la tastadzinna. Ya.
Selanjutnya istaqra'a, Mas Firaldi, silakan. Ya, nah Ustaz. Istaqra'a yastaqri'u istiqra'an mustaqri'un mustaqra'un istaqri' la tastaqri'. Istaqra'a istaqra'u istaqra'at istaqra'ata istaqra'na istaqra'ta istaqra'tuma istaqra'tum istaqra'ti istaqra'tuma istaqra'tunna istaqra'tu istaqra'na yastaqri'u yastaqri'ani yastaqri'una tastaqri'u tastaqri'ani yastaqri'na tastaqri'u tastaqri'ani tastaqri'una tastaqri'ina tastaqri'ani tastaqri'na astaqri'u nastaqri'u mustaqri'un mustaqri'ani mustaqri'aini mustaqri'una mustaqri'ina mustaqri'atun mustaqri'atani mustaqri'ataini mustaqri'atun mustaqra'un mustaqra'ani mustaqra'aini mustaqra'una mustaqra'ina mustaqri'ina mustaqra'atun mustaqra'atani mustaqra'ataini mustaqra'atun istaqri istaqri'a istaqri'u istaqri'i istaqri'ah istaqri'na la tastaqri la tastaqri'ah la tastaqri'u la tastaqri'i la tastaqri'ah la tastaqri' la tastaqri'na. Ya. Selanjutnya istahsana, Bu Nur Sakilah. Bismillahirrahmanirrahim. Istahzana, tasrif istilahi. Istahsana yastahzinu istihsanan mustahsinun mustahsanun istahsin la tastahsin. Tasrif luwawi fi'il madi istahsana istahsana istahsanu istahsanat istahsanata istahsanna istahsanta istahsantuma istahsantum istahsanti istahsantuma istahsantunna istahsantu istahsanna. Fi'il mudhari yastahzinu yastahsinani yastahsinuna tastahzinu tastahsinani yastahsinna tastahsinu tastahsinani tastahsinuna tastahsinina tastahsinani tastahsinna astahsinu nastahsinu. Isim fa'il mustahsinun mustahsinani mustahsinaini mustahsinuna mustahsinina mustahsinatun mustahsinatani mustahsinataini mustahsinatun. Isim maf'ul mustahsanun mustahsanani mustahsanaini mustahsanuna mustahsanina mustahsanatun mustahsanatani mustahsanataini mustahsanatun. Fil amr istahsin istahsina istahsinu istahsini istahsi istahsina istahsinna. Fil nahyi la tastahsin la tastahsina la tastahsinu la tastahsini la tastahsina la tastahsin la tahtasinna La tastah. la tastahsinna. Ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Muhadarah pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-8. Cukupkan dulu. Sisa-sisa mauzunnya itu silakan berlatih sendiri. Ya, kita hari ini cuma dapat 2 wazan ya. Wazan if'ala dengan istaf'ala, tidak apa-apa. Semoga besok bisa menyelesaikan wazan-wazan sulasi mazid. Itu kan tinggal berapa wazan lagi sulasi mazid? Tinggal 3 wazan lagi. Nanti kita ke rubai, ya.
Baru setelah itu kita masuk ke sesi ketiga, yakni melatih fiil penerapan memajuhulkan ya. Melatih penerapan memajuhulkan ke fiil-fiil. Oke. Ya. Baiklah, kita tutup muhadharah pada pertemuan ke-8 ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, wa iyyakum. Terus Ustaz. Wa iyyakum.